A newly purchased and repaired bus parked and waiting to be taken out for its first time by its new owner was found engulfed in flames this afternoon at Mapsas Kucheli. Firefighters managed to extinguish the flames before the vehicle was completely destroyed, but the new owner suspects foul play. Estimated to have incurred a loss of about Rs 10 lakhs after his bus caught fire, the owner has alleged that the fire was deliberately set. The spot, commonly used as a parking area for other buses and trucks, is reportedly frequented by miscreants who gather there to drink. Many believe one of them might have started the blaze. काम सगळे केल्ले गाडी हाडून हांगा ते एक 5-6 दिसांनी त्या गाडी चालू करपाक लागला तेन्ना हो म्हाका तरी दिसता की हो कोणी उजो घातला कसो कळ्ळें कित्याक असो हांगा सगळें खडाप आसा हांगा डायरेक्ट बसीक उजो पेटोवंक शकना बसीक उजो पेटलेलो एक तर शॉर्ट सर्किट जावन कितें हें जावन जाल्यार उजो पेटोवंक शकता तेका बॅटरीच ना मॅडम बॅटरीच ना तिला कळ्ळें ताका लागून बॅटरीचो हेची शॉर्ट सर्किट जावन असो उजो पेटलेलो बीन तशें कांय ना तेन्ना हांवें पुलिसाक आपले पुलीस अजून येवंक ना तरी आतां पुलीस येता म्हणटा आतां पळयता तेंकां आमी आतां हांव एक कंप्लेंट बरयतलो कित्याक उजो घातला कसो दिसता म्हाका कित्याक हांगा कितें तुमकां दिसता कितें कराट जरी मॅडम दिसता जाल्यार पळया तुमी कांयच कराट दिसना हो गाडयेक उजो पेटला आनी मागीर सायडीक उजो पडला पयलीं कड्डाक पेटोवंक ना 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 म्हाका तरी दिसता कित्याक एक टायम कड्डाक पेटोवंक शकता पण कड्डाक कसो पेटलो हांगा कराडूच ना हे कराड हांगा सायडीक आहा इतले ह्या कड्डाक इतले उजो पेटना जाल्यार तेका थंयसर कसो पेटलो हे सगळे खराब कळ्ळें तेन्ना म्हाका तरी दिसता गाडयेक उजो घातला तेन्ना पुलिसांनी येवचें इन्क्वायरी करची आणि हांगा पिवंक बी बसता गाडयांक गाडी बाटली क्वॉटरा बी घेवन बॉटल्स आहा सगळे लायता गाडी हांगा पिवंक बसतात ते लॉस जाले केन्ना लागला उजो हे अंदाज आता दोना पयली देडाक सुमार बी आसता हो माझो फ्रेंड तेजी बस आसता हांगा माझी बस पार्क आसता माझ्या तर बस रुटाक गेल्या तेजी रुटाक गेल्या म्हणजे ही बस गाडी हांगा पार्क दवरलेली तुम्ही अशी हांगा पार्क करता हांगाच पार्क केला आमी रातचे ट्रक आसता ट्रक आसता हांगा गाडयो पळय कितले आहा पळय रातचे ट्रक पार्किंग आसता हांगा गाडी पार्किंग करता आमी हांगा रातचे हांगा पिवंकूय बसता भुरगीं आमकां भंय दिसता हांगा येवपाक गाडी हांगा कंट्रोल म्हणून 14 जावन 3 मिनटांनी कॉल येयला कित्याक बसीक उजो पेटला म्हणून कुचवळी नियर साईबाबा टेम्पल आमी आमच्या गाडी घेवन इमिडिएट टर्नआउट केले आनी तो 5-10 मिनटांनी पावले आनी पयलो तो गाडी स्पॉटार पावलो तेन्ना पयलो फूल गाडी जळलेली ती आनी आमी कंप्लीट आमचें एक्सटिंग्विश ऑपरेशन इमिडिएटली स्टार्ट केलें आनी एक 10 मिनटां 15 मिनटां रोखडें पावलेले आमी तो सगळो आनी तो बस मातशी सेव केली आमी उजो कसो लागला कितें कळ्ळा कितें कोण ते ड्राय ग्रासा कोणी उजो घातलो फाटल्यान ते सायडीन मागीर तो येता टायराक कॅच घेतलो आनी मागीर गाडी बसीक हे घेतलो पेटलो तो सो अदमास लॉस कितल्याचो जाला लॉस एकदम 10 लाख लॉस आसतलो Srishti Athanikar and Sanika Nagvekar for Goa 365.